Mono o lapsano agreement. Tai mungsa agreement gri sab sataya aro agreement tong noi. Je sanai rong ya je soi khlainai rong sang tai mono challenge lai sau. Aro tai pata putu gri. Aro tai mungsa gri o lapsano agreement. Ebong o agreement lapsao land rights, political rights, economic rights, history, language, etc. Ani sakang sapru ang saka je aro land rights simani hingkai aro Tipraland state ni demand ni kok aro krui land rights mane na nini nukung hukung khawi tongnani jaga paga mannani haba huk khlainani o अधिकार ni kok se abo land rights hingkai aro boro tai Tipraland tongsiba boje samani हम तिप्रसा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा ही सामानी एग्रीमेंट अब ना रिफ्लेक्शन का बताबो साबो तिप्रलैंड ग्रेटर तिप्रलैंड ने दाबी याकर याखो नहीं बो जुगो मानना ने बागै नं ग्रेटर तिप्रलैंड ने दाबी ने याकर याखबा नं तिनी जे आरो जे मानमानी ताइमनो लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स ताइमनो हिस्ट्री language je tongmani aro abo man khangkai jung Tipraland man suk nai engnya abo manoi bo jung Tipraland man suknya chini tan bono survival tai existence abo protection engnya ani ko khabusai engkai tai bo tongkharo abo kaisa incomplete agreement buini naidi TNB accord naidi naro TNB accord na khenuk nai je abo complete kaisa agreement tabuk abono implementation khainan bagaisi abono implementation khainan bagaisi nongkok sanai abono tai pholokna nangya tabuk ni je tripartite agreement ngani government of India, government of Tripura and TIPRA aro ngakai sajak tongo joint working committee oblique group or joint working group oblique committee khlaiya koi I je tai mono history political rights economic rights language no tui tia salaimani bising tui unanimously teuisa abono salaiya koi o subject no salaiya koi se implementation nai kaisa agreement complete agreement hingkai abai tai khlaina ya pura subject wise political rights tamo political rights tongwaro political rights of bobo no tui political rights implementation khlaijak nai economic rights tam package tongai tam economy bo area khlaijak nai bo tam tongai abo history no tui beklai samtangjak nai bahaklai abono restore khlaijak nai history boy beklai sujak nai karon tau chini tamine history boy kri tongphano abo pisarjak abono nong kaisa jaga khlaioi history boy Tripura ni history ma hinnai abai khlaioi nini tai mono land rights so tam no cover khlaijak nai kri nung tini salai ma tongnai awo salai mani buhuru salai paino nobody knows 28 September waisa salai kam tabo 23 November salaio nung abo kono time bound kono kuya ngai abone bagane ang sabo it is an incomplete agreement. An incomplete agreement sabo. Complete agreement ngai to tau implementation sibise khalian khamon. Ngai amon bagai no mane wansukoi nai khanga kai. O agreement ni output outcome exactly tamong nai subject subject tongo Tripura sarok tam man nai nothing is concrete and clear. Awo ang sana nayo Tekishan guy, all agreement implementation ungi pa yasa jora. TIPRA Motha party, eba TIPRA Motha party le hinchue tori TIPRA Motha hinchue togo. TIPRA by TIPRA Motha party boro kuno andolon kai mangla. Oh, sir, awon bagi tawa andolon nu yang itu na. Saimia. Ang jehetu thanggoi mo naiya ano nu unhon jagya nu unhon jaglak awon bagang sia Ebra sa nang tabuk bot Tipraland ni dabino tumuno changang gei ti sakangkai nang tabu ready aga thani samtana
ना ना तिप्रा नों कैसा एग्रीमेंट खा आनी जे एग्रीमेंट दंगनि नों बाय ओ एग्रीमेंट से सुबाजाखा वायलेशन खा एग्रीमेंट वायलेशन का आं नों जे तिप्रालेन करियै कुनु एग्रीमेंट खालायग्लाखै सामानि एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट निनी ताबुक जे एग्रीमेंट ट्राइपार्टिट तिप्रानि एग्रीमेंट आपिन सामानि यस nge ताबुक करिखा ओंगे बरने एग्रीमेंट ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट सय खैमानि आवबो आनि बागै बेलाय एंगो ताइमानो सामुं नांफुमानि दं रिलेशन दङ आनि एग्रीमेंट बाय कारण एग्रीमेंट सय खैमानि बो तिप्रानि मुसि खैलायो बरक दो तिप्रा मथा पार्टी नि हिनै बरक एग्रीमेंट सय खैया तिप्रानि हिनसि खैयो ओंगे आरो नगै एकदम आनि तिप्रालेन स्टेट पार्टी बाय एग्रीमेंट मानि आंबो बोआरो जे एग्रीमेंट खैमानि एकदम टोटल क्लियर वायलेशन a clear violation of the provision of the agreement between the TIPRA, the indigenous Progressive Regional Alliance and Tipraland State Party. Okay, अब है क्या क्या नुंग violate क्या agreement cannot be violated. Okay, नुंग यदि one side violated क्या that all agreement करी है तब all agreement करी है नुंग violate क्या उनका आन नुंग बाय भेकले तमन क्लाइना ओके सब ते कैसा तासिमो जों सामा मते ओ एकेडमी सरा हिंजे सामानावो चिनिं जागानि जे इंटरलोक्यूटर नि फाइनाय बडा यस इंटरलोक्यूटर इंटरलोक्यूटर नि जे जों खामानि आबोतो स्पेशली इलेक्शन नि परेनो जों माने फाजिनाय नि एकेडमी सरानो गोबां लोकर मैक्सिमाम लोकर मसिना क्या ताबो जेरो जों माइ सानाय मते एंगे एकेडमी सरा किन्तु बुट नि सिगां माने 23 नि बुट नि सिगां से बबाय माला लेजा 23 नि बुट नि सिगां यस ओके सर ओ जगा काइसा बेलायनो सुंजांनाय ककथाय आसाय दंहा ओ जे इलेक्शन नि परे जिति फाइमानि परे इंटरलोक्यूटर नि आखाबा रायबाय फाइना हिनि जे सामानि आबोबा पिरि स्क्रिप्टेड दांखना बबा हायसा प्री स्क्रिप्टेड दगला आं साइमिया और 7 तारीख मार्च दे 8 तारीख मार्च 2023 वो ओट टेकिंग सेरेमनी था ओट टेकिंग सेरेमनी वो कक सालाय लेखा आंकरी सालायमानि उलो बिसिंग ताम ताम सालायखा बर थांलायखा ब पयला थांबाय कक सावैखा एरपरे बरं गोनां MLA रक थांबाय हाबैखा इंट्रोडक्शन लायखा एरपरे जेटा पत्र पत्रिकाबो नखरखा जे बरं गोनां भारत हानि होम मिनिस्टर चिनियाव दाबि रंनो तुयै इंटरलोक्यूटर कैसे रहनाय इंटरलोक्यूटर रहनाय ओंगे आबो किन्तु इंटरेस्टिंग पार्ट क्या बसे होम मिनिस्टर एबा होम मिनिस्ट्रीनि बिहाफ तरफ निसिमी किन्तु आबहाय इंटरलोक्यूटर रहनाय हिनै मुंसाफानो साख्लाय मंगरी इंटरलोक्यूटर फाइनाय हिनि साख्लायनाय हिंगे तिप्रा मथा पार्टी नि जे अजामा जे साख्लायनाय रक बरसे साख्लायो किन्तु होम मिनिस्ट्री तरफ थेके मुंसा जागा फानो साख्लायमानि एबा अदिन ओ सालो जे सालो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री भारत सरकारनि जे फाइनाय बो किन्तु प्रेस कन्फारेन्स लायै मुंसाफानो साख्लाय लांया तिप्रा मथा पार्टी नि तरफ थेके साहर जागो सबसिक्वेंटली एक मिश्र फाइनाल हिनै तेवसा गंखा आवायखा काइसा अंगौ फाइका बिनि टूर प्रोग्राम फाइका गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बो बनो स्टेट गेस्ट नै डिक्लेयर खालायगा फिया स्टेट गेस्ट डिक्लेरेशन खालायफानो बिनि टूर प्रोग्राम फानो बनो इंटरलोक्यूटर नै डेजिग्नेट खालायगा सबसिक्वेंटली बो फाव फाइलिया ओके तिप्रा सामसायो स्कूल तिप्रा सामसायो लामा तिप्रा सामसायो तुई नुंजागनाय गाहाम तुई नुंजागनाय ओ काइब्रिनो नरक नायनायदि आनि बाय थांनि कन्स्टिट्युएन्सि वो अब तो गंडा सरबाय रायमा बेली कन्स्टिट्युएन्सि बे आनि कन्स्टिट्युएन्सि नांलायजाक
border lama kaham deba ani bai thangni nogo thangmani lama abo ko ango taimono eastern part of Dholai river Kojusora ni chimi Durga Samuni jora lama hamya Bidhan Sabha rogoti shaka ebo kokno ya sini bororok ni amsai rogo lama kaham kiri lama kubai mubai snam jagya tabu wapi phai mubai kise sijagya sini para rogo tui manthogya tabu bo tui sani tui nungui tongo tabu bo sini sakham nogrok jai khlaijagya buini aro je standard norms অনুযায়ী তাই মনে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল যেসব ডাক্তার তংনি আসুক ডাক্তার চিনি বড়রকনি আমথাই করি রুমনকনি কক্ত তাই সাই হামলিয়া जों तामनो तुई माने लुकुनि थानाय थांनाय आनि तावबो गानिखौ दंगो आं प्राय 45टा 46टा प्रजेक्ट निमानि आबुया डीएम नि थानि बीडीओ नि थानि साक नांजाया तुई नुमानि आमसाइ रक ग तुई नुमानि जे पाइप रक हरजाखा बिनि बेस वाटार टेप नि बेस जे नामजागमानि गोबां जागानो कमप्लेन दङ आं कमप्लेन रोखा एक्जिक्यूटिव इंजीनियर DWS नि थानि आम्बासाव नो रेसपन्स साबनो सानाय आबो साबजां जाग्रिखा नों एसेम्बली सावैबो खानाजागिया एसेम्बली सानान थाखाय सालथामनि बागै साननैनि बागै आसुगु निनि जत सुमुं नबो आबो काबारनिया ओके जों खोनाय दङ राज्योआव गोबां रां फायो बाजेटबो ताकलायनि 28,000 कोटी टाका राउंड फिगारनो सासेया नों 28,000 कोटी बाजेट किन्तु तामगय तिब्रासानि आमथायनि लामा रखाय हामजा তিনি 76 বছর 77 বছর মিয়া গলব চিনি আমচাই রক ni school sakham o jagan jaga tong obok ni sajak nai kok deba ni system no taibo kaham phaising tangna nango obo